Hi mga ka-reels, for today's video, I will make maha blanca. Kinsay naka-luto na di og maha blanca with corn. Na siya mais. And kini din natong cornstarch. 2 cup of cornstarch mga ka-reels. Ato sa ning ipaluto ang gata. I put here our maha blanca is milk, condensed milk, evap milk, and coconut milk. Always milk and corn. Ikadua na niya nakagluto mga ka-reels, pero last year akong giluto nga maha blanca dili gid siya perfect, but the second time na I'm not sure, we can see. Magulat ang tag mga 5 minutes mga ka-reels ato daning ibutang atong cornstarch for a while. Diba?